বড় কথা না কাইসা কাইসা নেতা সহ আমি ফেসবুক যে বড় কথা না অ্যাম্বুলেন্স তুমি ফাইনা নাই বড় কথা না জনসভা খাইবে না আং বড় সারানো সঙ্গ বিজেপি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পার্টি যদি না পারলে প্রজাগ খায় নিনি ইয়াক খামপ্রন নাই বিজেপি শ্রেষ্ঠ পার্টি 35 বছরের বিজেপি নছে ইয়াক খাম পুষাবই সকলের থাপলা তারিমা মকায় নং সুট্টা মোটা পার্টি তামো খাইমান না বিজেপি ন কোনো খাইলিয়া 2026 সময়ের অপেক্ষা 28 কেউ রুখতে পারবে না আমাদের মোদীজি আছে আমাদের মানিসাজি আছে 2026 এডিসি নির্বাচন শুধু সময়ের অপেক্ষা বন্ধু যতই কিছু করো বিজেপিকে যদি মনে করে যে মারে পিটে জ্বালিয়ে রুখতে পারবে না বিজেপির স্লোগান আছে প্রতিবাদ দরকার হবে প্রতিশোধ নেব আমরা প্রতিশোধ কাউকে বলে কথা হয়ে যেতে হবে না প্রতিবাদ প্রতিশোধ কে বড় কি আছেন বড় কোথাও কেমনি পোখানে যাবে না চৌধুরী রাজনৈতিক খানের অধিকার তঙ্গ চৌধুরী রাজনৈতিক খানের অধিকার তঙ্গ তদতম চৌধুরী রাজনৈতিক খানের অধিকার তঙ্গ বড় কথা বলছেন রাজনৈতিক খাইনিয়া বিশ্বের বৃহৎ পার্টি বিজেপি পার্টি মোদীজির পার্টি মানিক সাহাজির পার্টি जों खायनिया जों तिनि खायफुनका जों खायदि एटा खायदि तब एटा खायदि बसे खिमन नायनाय या खामफ्रनाय समयर अपेक्षा या खामफ्रनाय बला कथा रुपना केवल या काया प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध या काया केमन एकमात्र जनजातिर न উত্তর খাইমা থাকায় জনজাতির মুক্তিমা থাকায় একমাত্র মোদীজি একমাত্র প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি বিজেপি ছাড়া কেবল মুক্তিমায়া এ নিষ্পেষে ও কপাই লিখা ও ফটলিখা নাইতুক চিপ্রাসনা কোনো মুক্তিমায়া একমাত্র মুক্তিমা থাকায় বিজেপি পার্টি ত্রিপ্রাসানোর মানায় আমাদের খাজানি তখন গাইব খুঁজো যে মেন জায়গা না তো নয় চিনি জান যেন ডেভেলপমেন্ট খাইবে নয় শিক্ষারি মানায় লামারি মানায় তুই মানায় আর প্রশাসনের চাকরি মানায় বঙ্গি নবসী চিন্তা নয় মেন জায়গা চিন্তা নয় সামনে জায়গা তঙ্গে আছে রিমানি জায়গা সীমা তঙ্গে আছে রিনায় जोंखा इनानि पार्टी ताई कुमुनेरखा साननाय पार्टी नरसि दावमान सदि साननायनि पार्टीनि जो तंनाय इनानि पार्टीनि लगे जो तंनाय बोथाय जागा जो तंनाय ना बोथाय गुरि जागा जो तंनाय बोफां जाय लिखाखाय बोथाय क्राया बीजेपी नो जाग लिखाय बोथाय क्रायनाय सिनि दफा डेभेलपमेन्ट सिक्री होय तग होय मंगल देवना 10टा सिली थापा होय रुकक माया सिमनाओ आगामी दिन जों बीजेपी नो फाइट दं बीजेपी नो जे चैलेंज नाय बन शेष नाय आबार बारे खादाय दाबो गाय बुकसा जों थांचा आगेबो जों थांचा हो जोंसि थांचा नरखा दिमागे रुल थायो थांचा साका उइला जाति उला पार्टी साका उइला जाति उला पार्टी थांचा ततंसि थांचा तिप्रासा तिप्रासा तिप्रासा
কয়টা পার্টি কয়টা দল টম্বং ছাড়ি তবে কয়টা পংনি জাত টং ছাড়ি না টিপ্রাসা টং ওয়ানসা টং থুরুকসা টং মুসলিম টং মণিপুরি টং আবু মাগাই টিপ্রাসা খানজাগাই তাকে ওয়ান নোটিস টিপ্রাসা কইছা টিপ্রাসা মে কইছা তাকায় ওয়ান নোটিস मोदी जी आगे सामने वन नोटिस वो समझ सके ना नोटिस में सब दाम दिए मोदी जी दाम दिए नोटिस में जितने में सीनिया नोटिस में मोदी जी से सीनी रुआ वहाँ तुमने लेकर प्रथम साका पुइला जाती बोला पार्टी खानसा तिप्रासा तब तिप्रासा तो तुमको पुइला जाती तो तुमको Toto, punya jati. Bang dipakai tak sab to. Thuruksa, Wansa, Muglisa, Tiprasa. Sungto sabuk, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. Sini BJP ni slogan में सबका साथ, सबका विकास. Sung se खांचा बले, sung se normalisasi mengajar खांचा. Sini जगह जब तो पार्टी तंगो, जब तो sini दाव फातंगो. तिप्रासा वानसा थुरुकसा जतो न तंगसुं हा पुइला जाति उला पार्टी हिगा तिप्रासा हिगा बुखा ओ खानसा ओ हा नि काबि फुनुका तो तंग फतबो ताबुंगा लास्ट फाइट हिंजागा हिंगा लास्ट फाइट कुछ ना कुछ देगा कुछ ना कुछ मिलेगा ताकि वन नोटिस तिप्रासा चक्री क्या ताका वन नोटिस उठाका आएगा शुद्ध तिप्रासा कोनो दिनो आंचलिक जन्ममानी पड़े एकमात्र भरण सभाय आंचलिक आंचलिक पार्टी ने सभाय जाकाय तिप्रामथा सभाय का तिप्रामथा आगिली आयन पिटिउ बा वानसा तक्सा करे किउजिरा सभा करे नरा वानसु बने जरा आंचलिक पार्टी खाइने रो টিউজিএস হপ্র ওয়ান শতক ছাত্র ছিল তিপ্রাসা শোষণ যখন তিপ্রা মথা ফাইমা করে নাগায় তিপ্রাসা নক সবরিকা তাকো বুড়ি খা তাকো দৌড়ি খা তাবো নাগায় जों बुजाब दंफोरगाय जों बुजाबै दंफोरगाय चिनि नक संजाफोरगाय जों कोनो प्रतिबाद खायाफोरगाय जोंहाफोरगाय काहाम जेब्लाबो विकास देबरमा प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोधफोरगाय आफोरगाय जों जायागोना जोंगा सबसमाय नरबे बुजाब दंनाय जों सबसमायनो हर थै फा जोंबो बर' जोंबो प्रतिबाद खायनो सिङाव चिनिबो देवां लास्ट बर्डर तो मछली को कोई दिन मुझे चिंगर भाई कोई दिन मुझे दर भाई मौनी बाबिनो से आगामी दिन प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध दरकार है प्रतिशोध ना या गया क्या बोलना या गया 2026 निर्वाचन एडीसी निर्वाचन प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहनी नेतृत्वे मोदी जी नेतृत्वे शुद्ध समय अपेक्षा 28 वही फाइनेंस केवल माया शुद्ध नरक नासिक तंगी मोदी है तो मुमकिन है बिहार मुख्यमंत्री राब खाई से दूसरे पाथे नहीं होगा जब सब एक किस्म को 1 2 3 4 5 6 7 10 निर्वाचन 28 इलेक्शन निर्वाचन विजय घोषणा নাই রেজাল্ট দিলে শুধু নরক আনন্দ ফুর্তি খাইনা বাগে রেডি তুমি মো সিমনা ওসিনা পাসনা মোদি জি তুমি টেনশন করে প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাথী তুমি টেনশন করে শুধু ভোট নি দিন ভোট দিনাই 28 না দিনা বেলায় হামবাই নরকা পুতুলবাজি যিনি রাংসাকনি মুখ্যমন্ত্রী কোনদিন কোনো মুখ্যমন্ত্রী তিপ্রাসা মানুষে খামজায়াবো বছর বিকাশ তুমি ট্রাইবেলের জন্য যা করো আমি আছি করো যাব কি করবা করো ট্রাইবেলের জন্য করো
জনজাতিদের কোনো সময় বারবার ভাইয়া সময় কাহাম বারবার ভাইয়া তিনি প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাজি টিপ্রাসাनो हामजानाय चिनि बरनो हामजानाय जों बा सब समय साबो नरले टिप्रासानो बुद्धिखाय डेभलपमेंट खायनानै बाहायनाय खायनानै स्कुल लिनानै कलेज लिनानै बरनो तें शिक्षित खायनानै तामा खायनानै जों बा सब समय आसि थागोन ताकि बुंतो आबाय बागाना नर ता पुतुलि जोंनि सारनि कखनाय नर जतन भाषादि बेले बेले हामबाय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद प्रफेसर डाक्टर मानिक साजी जिंदाबाद जतन हामबाय खुलुमबाय।